سے پوچھا درد فرقت کا علاج، شاخ سے نیچے گری، تڑپی تڑپ کر مر گئی۔ محترمہ لتا احا صاحبہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور سامعین کو اپنے کلام سے محظوظ فرمائیں۔ میں سوچتی ہوں کہ میں ہی بتا دوں آپ مجھے کیا کہیں، کس نام سے بلائیں۔ اور جس سلسلہ کا مشاعرہ ہے اس میں یہ بھی محسوس کر رہی ہوں کہ آج لوگ محبت کے موڈ میں نہیں ہیں۔ جب انقلاب کی بات ہوتی ہے تو لوگ محبت کو درکنار کر دیتے ہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ آپ لوگوں کی بات کروں گی لیکن اس سے قبل آپ کی بات کا جواب دے رہی ہوں۔ ارشاد علی۔ ایک تقریر، ابھی جب تقریر ہو رہی تھی تو میں نے سنا تھا کسی نے پوچھا کہ آپ کی مادری زبان کیا ہے۔ مجھ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں آپ کون ہیں، میں جواب دے رہی ہوں کس نام سے بلائیں۔ ارشاد علی۔ میرا نام ہی اس بات کا جواب ہے۔ میں ہندی کی وہ بیٹی ہوں جسے اردو نے پالا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب۔ اگر ہندی کی روٹی ہے تو اردو کا نوالا ہے۔ ارے واہ واہ واہ، میں ہندی کی وہ بیٹی ہوں جسے اردو نے پالا ہے۔ اگر ہندی کی روٹی ہے تو اردو کا نوالا ہے۔ اب دیکھیے آخری دو مصروں پر غور فرمائیے گا۔ میں ہندی کی وہ بیٹی ہوں جسے اردو نے پالا ہے۔ اگر ہندی کی روٹی ہے تو اردو کا نوالا ہے۔ مجھے ہے پیار دونوں سے مگر یہ بھی حقیقت ہے۔ مجھے ہے پیار دونوں سے مگر یہ بھی حقیقت ہے۔ لتا جب لڑ کھڑاتی ہے حیا نے ہی سنبھالا۔ ارے واہ 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 واہ، ارے واہ واہ واہ، سبحان اللہ، حق ادا کر دیا تخلص کا۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ میں ہندی کی وہ بیٹی ہوں جسے اردو نے پالا ہے۔ اگر ہندی کی روٹی ہے تو اردو کا نوالا ہے۔ مجھے ہے پیار دونوں سے مگر یہ بھی حقیقت ہے۔ لتا جب لڑ کھڑاتی ہے حیا نے ہی سنبھالا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب دیکھیے میں آپ کی بات کرتی ہوں۔ میں نے مسکین صاحب سے کہا بھی تھا کہ جو بھی تلنگانہ کے مجھے مکمل پوری جانکاری چاہیے لیکن مجھے نہیں ملی، لیکن اتنی بات تو میں بھی سمجھتی ہوں کہ جو حق بات ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے اور حق ہمیشہ جیتتا ہے۔ ناانصافی برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے ایک قطعہ کہا تھا پہلے کہ چلو اب وار بن جائیں، کہ اب تلوار بن جائیں، کہ اب تیزاب کی بہتی ہوئی دھار بن جائیں، بہت ٹھنڈی ہوا بن کر بہے اب آندھیاں بن کر، بغاوت کا نیا ایک سلسلہ وستار بن جائیں۔ یہاں پہ حیدرآبادی زبان میں بات ہو رہی تھی۔ دیکھیے میں ممبئی سے آئی، ممبئی کی زبان میں آپ کی بات کا جواب دینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ایک میں نے مصرع کہیں سنا تھا، مطروحہ غزل سنیے گا، کہ سوچنے کا نہیں لڑنا ہو تو لڑ جانے کا، سوچنے کا نہیں لڑنا ہو تو لڑ جانے کا، حوصلہ چاہیے چٹان سے ٹکرانے کا۔ سوچنے کا نہیں لڑنا ہو تو لڑ جانے کا، حوصلہ چاہیے چٹان سے ٹکرانے کا۔ اور جب نہ جینا تیرے بس میں ہے نہ مرنا بس میں، جب نہ جینا تیرے بس میں ہے نہ مرنا بس میں، حق بیانی سے بھلا کائے کو گھبرانے کا، حق بیانی سے بھلا کائے کو گھبرانے کا۔ اور تو سکندر ہے قلندر ہے بلا سے میری، تو سکندر ہے قلندر ہے بلا سے میری، ہم سے قبلہ ذرا عزت سے ہی بتیانے کا۔ ارے واہ واہ واہ، تو سکندر ہے قلندر ہے بلا سے میری، ہم سے قبلہ ذرا عزت سے ہی بتیانے کا۔ اور آپ پتھر کی بات کر رہے تھے کہ کب تلک ہاتھ میں پتھر کو لیے گھومو گے، کب تلک ہاتھ میں پتھر کو لیے گھومو گے، پاس دشمن کے ذرا پھول بھی بھجوانے کا، پاس دشمن کے ذرا پھول بھی بھجوانے کا۔ اور خوب پر مار کے پہنچے ہو فلک پر پھر بھی، خوب پر مار کے پہنچے ہو فلک پر پھر بھی، اپنی پرواز پر ہرگز نہیں اترانے کا، ارے واہ 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 واہ، اپنی واہ 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 واہ، ہرگز نہیں اترانے کا۔ خوب پر مار کے پہنچے ہو فلک پر پھر بھی، اپنی پرواز پہ ہرگز نہیں اترانے کا۔ اور ایک انگلی جو میری سمت اٹھائے تم نے، دیکھیے میں تو جو عام بات ہوتی ہے اس کو عام زبان میں کہنے کی کوشش کرتی ہوں، کہ ایک انگلی جو میری سمت اٹھائی تم نے، خود بخود تین تیری سمت بھی اٹھ جانے کا، خود بخود تین تیری سمت بھی اٹھ جانے کا۔ اور دل کی ہر بات زباں سے نہیں بولی جاتی،
दिल की हर बात ज़बां से नहीं बोली जाती, राज की बात को आंखों से भी समझाने का, राज की बात को आंखों से भी समझाने का। और मैं अक्सर इस तरह के शेर कहती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सुना दूं, हर तरह की बात की कोई कसर छोड़ती नहीं कि मैंने आंखों में घड़ी एक लगा रखी है। ये बात आप पर लागू कर रही हूँ कि मैंने आंखों में घड़ी एक लगा रखी है, जबकि मालूम है घर कोई नहीं आने का, जबकि मालूम है घर कोई नहीं आने का। और अपनी फितरत बयान कर रही हूँ कि ना बुलाती हूँ किसी को, ना मैं जाती हूँ कहीं, ना बुलाती हूँ किसी को, ना मैं जाती हूँ कहीं। काम के बाद हया घर में सिमट जाने का, सोचने का नहीं लड़ना हो तो लड़ जाने का, सोचने का नहीं लड़ना हो तो लड़ जाने का। और देखिए रोशनी की भी आप बात कर रहे थे। जी जी, एक बात का मैं आप मुकम्मल जवाब जी जी बिल्कुल करें मेरे लिए, क्योंकि अभी पहले एक बात हुई थी कि महबूब से गुफ्तगू करने का नाम है। मैंने पहले भी हालांकि इस बात का जवाब दिया था, आप लोग सुन चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं चंद अशार से पहले एक बार फिर कहना चाहूंगी कि मेरी उर्दू फकत महबूब से बातें नहीं करती। वाह, मेरी उर्दू फकत महबूब से बातें नहीं करती, भले हालात हों मुश्किल मेरी उर्दू नहीं डरती। वो होंगे और जो इसको रुलाकर आह भरते हैं, मेरी उर्दू है जिंदा दिल, वो तिल तिल कर नहीं मरती। अरे वाह, मेरी उर्दू है जिंदा दिल, वो तिल तिल कर नहीं मरती। मेरी उर्दू है रजिया सी पलट कर वार करती है, मगर जो प्यार करता है फिर उससे प्यार करती है। मेरी उर्दू है जिंदा दिल पलट कर वार करती है, मगर जो प्यार करता है फिर उससे प्यार करती है। अगर याकूब हो तुम तो गले तुमको लगा लेगी, मगर कुर्सी नशीनों की गुलामी कर नहीं सकती, मगर कुर्सी नशीनों की गुलामी कर नहीं सकती। और देखिए यहीं पैदा हुई, इसको पराया मानते हो क्यों? यहीं पैदा हुई, इसको पराया मानते हो क्यों? ये घर की मालकिन है फिर किराया मांगते हो क्यों? अरे वाह 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 वाह, यहीं पैदा हुई, इसको पराया मानते हो क्यों? ये घर की मालकिन है फिर किराया मांगते हो क्यों? अरे हक छीन लो, आवाज कुछ ऊंची करो पहले, ये बेटी हिंद की माँ भी तो इसकी है यही धरती, ये बेटी हिंद की माँ भी तो इसकी है यही धरती। और किसी बेटी ने क्या माँ के कभी कद को घटाया है? मेरी उर्दू को तो हालात ने लड़ना सिखाया है, सिपाही सी झगड़ती है जो हक छीनो अकड़ती है, बहुत खुददार है पीछे किसी के ये नहीं चलती, बहुत खुददार है पीछे किसी के ये नहीं चलती। मेरा उस्ताद मौला है वो जो चाहे मैं कहती हूँ, इसी वजह किसी का जुल्म और ना जोर सहती हूँ। मेरी उर्दू ना गूंगी है, ना बहरी है, ना अंधी है, ये केवल हक बयानी है जो दिखता है वो कहती है, ये केवल हक बयानी है जो दिखता है वो कहती है। मेरी उर्दू ना गूंगी है, ना बहरी है, ना अंधी है, ये केवल हक बयानी है जो दिखता है वो कहती है। तो किस्सा मुख्तसर ये है, यही इसकी कहानी है, कयामत तक रहेगी ना ढले ये वो जवानी है। खुदा के वास्ते सबसे गुजारिश ये हया की है, मुसलमान मत कहो इसको कि ये हिंदुस्तानी है। अरे वाह वाह वाह, मत कहो इसको कि ये हिंदुस्तानी है। बहुत खूब, बहुत खूब। लता जी आप तशना छोड़कर जा रही हैं, आइए। नहीं बहुत से मेहमान। जी जी बिल्कुल जी, ये गजल के चंद अशार जी, जिस सिलसिले का मुशायरा उसी की बात को कि मैं आती तो जी माँ वाली तो अभी आज मौका नहीं है, इसलिए मैं सुनाना नहीं चाहती हूँ। एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा छन्नी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे, जो आप समझती हैं बेहतर। बल्कि मैं तो कहती थी, मैं कहकर नहीं ला पाई, और मैं तो सच बात बोलती हूँ कि जिन बच्चों ने खुदकुशी की है मुझे तो उनके लिए कहकर लाना चाहिए था, मैं उन पर नहीं कह पाई। माँ पे भी क्या कहूँ, आज तो बेटों के लिए कहने का दिन था। बहरहाल मैं आप लोगों की मोहब्बतों पे एक पता और आपके समात फरमाए सुनिएगा। पहले भी कह चुकी हूँ, अभी तक भी है हिंदुस्तान में उर्दू के दीवाने, यहाँ ईमान वालों में हया है अब तलक बाकी। कयामत लाख हो लेकिन तबाही आ नहीं सकती, तबाही लाख हो लेकिन कयामत आ नहीं सकती। जमी पर एक भी मोमिन रहेगा जब तलक बाकी, जमी पर एक मोमिन रहेगा जब तलक बाकी। बहुत
बहुत बहुत शुक्रिया जी। अभी तक भी है हिंदुस्तान में उर्दू के दीवाने, यहाँ ईमान वालों में हया है अब तलक बाकी। तबाही लाख हो लेकिन कयामत आ नहीं सकती, जमी पर एक भी मोमिन रहेगा जब तलक बाकी। और अभी आपने बात की थी मकड़ी के जालों की, मैंने भी एक कथा कहा हुआ है, मेरा जी चाह के सुना दूं। सुनिएगा कि खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है, खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है, तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है, तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। और आगे बढ़ाते हैं इस सिलसिले को, तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर वो मौत लिख दे है तो मच्छर जान लेता है, अगर वो मौत लिख दे है तो मच्छर जान लेता है, अगर वो मौत लिख दे है तो मच्छर जान लेता है। शुक्रिया। और देखिए, मैं आप रोशनी की बात कर रहे थे, मैं तेलंगाना की बात करूंगी, जवाब देने की कोशिश की है। जो लोग रोशनी के तरफदार नहीं हैं, जो लोग रोशनी के तरफदार नहीं हैं, जो लोग रोशनी के तरफदार नहीं हैं, जाहिर है चांदनी के भी हकदार नहीं हैं, जाहिर है चांदनी के भी हकदार नहीं है। और ये मैं तेलंगाना की नजर कर रही हूं कि हम पे जो वार करते हैं पहले ये सोच लें, हम पे जो वार करते हैं पहले ये सोच लें, हम पे जो वार करते हैं पहले ये सोच लें, हम लोग भी कमजोर और बीमार नहीं हैं, हम लोग भी कमजोर और बीमार नहीं हैं। और आप लोग इस बात को समझिए, इसमें जो शेर सुना रही उसका समझने की कोशिश कीजिए कि हमने उन्हें चुना है तो कुर्सी उन्हें मिली, हमने उन्हें चुना है तो कुर्सी उन्हें मिली, हमने उन्हें चुना है तो कुर्सी उन्हें मिली। सरकार असल हम हैं वो सरकार नहीं है, सरकार असल हम हैं वो सरकार नहीं है। और देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने उन्हें चुना है तो कुर्सी उन्हें मिली, सरकार असल हम हैं वो सरकार नहीं है। पता नहीं क्यों चमचागिरी करते रहते हैं हम लोग नेताओं की। बात करने को जाते हैं और वो लोग क्या आपके जब आप लोग बात करने जाते हैं तो उनका क्या सुलूक आप लोगों के साथ होता है, सुनिए। हम तो कलाम करने को आए हैं आपसे, हम तो कलाम करने को आए हैं आपसे, और आपके सुनने को ही तैयार नहीं है, और आपके सुनने को ही तैयार नहीं है। हैरान हूँ ये देख के कुछ लोग ए हया, हैरान हूँ ये देख के कुछ लोग ए हया, हैरान हूँ ये देख के कुछ लोग ए हया। कुर्सी नशी है साहिब किरदार नहीं है, कुर्सी वाह वाह वाह।